I dragi gledalci, dobrodošli u novi video. Čim me vidite ovde, znate da se radi o recenziji motora, da radi se o recenziji. Trenutno smo u jednom modernom delu Beograda, a zašto smo baš u tom delu Beograda? Pa zato što predstavljam nešto što je ultra moderno. Budućnost na dva točka od prilike. Pre par mjeseci sam bio na predstavljanju tog motora, radi se o BMW-ovom motoru, a danas sa nama je BMW CE04, prvi BMW-ov električni skuter. Zapravo, budućnost je stigla. Kako to mislim? Pa lepo, elektrika ulazi u svet, polako odlaze, odnosno polako se planira odlazak, nažalost, motora sa unutrašnjim sagorevanjem, a dolaze nam ovi električni futuristički motori. Motor izgleda kao da je ispao iz Star Warsa, odnosno iz Zvezdanih ratova, i totalno je onako futuristički, veliki, glomazan, nekakvog dizajna koji do sad nije viđen, odnosno na koji nismo navikli. Radi se o motoru koji posjeduje elektromotor, naravno, i elektromotor razvija snagu od 42 konjske snage sa 63 Nm obratnog momenta. Na sve to, baterija koja napaja ovaj agregat je kapaciteta 8.9 kW, što nam daje neki domet od 130 km autonomije sa ovim jednim punjenjem zapravo ovog motocikla. Zanimljiva stavka, ja opet kažem, nisam nešto mnogo testirao, ali realno je negde oko 100 km dometa, dok je neki kombinovane eko vožnje 130 km. Čudite se kada vidite napred skutera, sa strane vidite totalno drugačiji motor. Zašto je ovaj motor ovoliko dugačak? Međusovjetsko rastojanje je čitavih 168 cm, a iz jednog razloga. Zato što ima toliko veliki broj Newton metara ili toliko veliki obratni moment da jednostavno, da je kraće, se ne biste vozili na jednom točku. Toliko je zapravo jak. Kočenje ovog motora mora biti jako. Ono je elektromotor, sam koči naravno, a u sve to dodaju se dva 256 mm diska i jedan disk takođe iza. Prenos ovog motora vrši se na kaiš, što je onako čudno, zato što nemate onu budžu klasičnu kao kod skutera. Zašto nemate? Zato što nemate variomate i tako dalje. Vešanje ovog motora, podesivi amortizer iza, koji je onako sklonjen iza ove plastike, može da se podešava, i napred su nam 37 mm viljuške, klasične viljuške bez nekih dodatnih podešavanja. Sam skuter posjeduje keyless paljenje. Šta to znači? To znači paljenje bez stavljanja ključa u bravu. Znači, stisnemo dugme, bitno je da je ključ blizu samog motocikla. Stiskanjem svega toga aktivirali smo sistem, a da bismo ga upalili moramo da ga prvo skinemo sa ove nožice, odnosno nogara, koji služi kao parking kočnica. Skinanjem motocikla sa nogara vršimo paljenje tako što stiskamo jednu od kočnica i start dugme. Motor posjeduje 4 moda vožnje, od kojih je Dynamic kao dodatni mod vožnje najjači, Road, Rain i naravno tu nam je Eco mod koji je za uštedu električne energije, odnosno uštedu energije pri vožnji motora. Svi paketi, kao što je ovaj ABS Pro paket, se doplaćuju. Osnovna cena ovog motocikla je 13.990 €, što zapravo i nije malo, posebno za nešto ovako, ali novitet je i sve nove tehnologije poprilično skupo koštaju. Same ladice i sam prostor za odlaganje je poprilično bogat. Zašto to dokažem? Zato što posjeduje 3 ladice. Ajde, jednu nećemo uzeti u obzir, to je ladica za punjenje. Punjenje se vrši u desnoj ladici, bukvalno samim otvaranjem, ovdje nam se nalazi soket za punjenje. Leva ladica nam služi za punjenje telefona, odlaganje telefona i dokumenta iznad, USB-C port koji možete da iskoristite za punjenje telefona, i jedna dobra stavka je to što posjeduje ventilator za hlađenje samog mobilnog telefona. Ladica koja je najveća i koja najviše prostora pruža, to vam je ova bočna ovde, otvara se na klik i bukvalno ima ovo elegantno otvaranje sa jednim amortizerom. Unutra smo smestili neke moje stvari i tu nam je punjač za motocikl. Može da stane jedna prosečna, da kažem, kaciga, sad da li full face može stati, ali može da stane dosta stvari, jedan ranac prosečni može stati, i to onako poprilično popunjen, što je fino. Prostor za vozača je veliki, kako za noge, tako i za sedenje, kao i za suvozača, tako da komotno, moj komentar je da ovde može da stane troje, bukvalno. Nogice za suvozača vam se nalaze ovde i samim izvlačenjem tih nožica, odnosno zastera, jednostavno omogućavate da suvozač stavi noge i da može da se prilagodi vožnji. Sedište, iako je ovo ispunjeno gelom, nije toliko udobno kao što deluje.
Težina ovog motora iznosi 231 kg. Nosivost, znači težina, maksimalna nosivost ili težina suvozača i vozača i eventualno prtljaga može iznositi 180 kg, te ukupna nosivost motora, odnosno maksimalna težina motora iznosi 410 kg, što zapravo i nije malo. Rekao bih kapacitet rezervoara, ali ga nema, tako da taj deo nećemo pomenuti. Sada ću otići da ga provozam i da upričam kratko o njemu šta i kako. I drugari, dobrodošli u novu recenziju, još jedan novi video. Danas je sa nama C04 BMW-ov električni skuter, ja ga zovem super skuter ili ti budućnost u sadašnjosti, odnosno budućnost je stigla, a najpreciznije je rečeno da je ovo bukvalno nešto što je van ovog trenutnog vremena. Neki najbolji opis je da nije van vremena što se tiče te tehnologije elektronskih automobila, ali je van vremena po svom izgledu. Radi se o BMW-ovom novom skuteru i novoj branši motora koji će proizvoditi generalno, električnoj branši, skuteru kojeg napaja 900 kW, tačnije baterija od 8.9 kW, odnosno elektromotor koji razvija 42 konjske snage maksimalne i 62 Nm obrtnog momenta. 62 Nm obrtnog momenta, da vam uprostim, imaju neki motori od 600 kubika R varijante, tako da bit će vam jasno kolika je doza ubrzanja na ovom motoru koji ćete osjetiti. Ako budem za upoređivanje rekao da za 2,6 sekundi, odnosno 2,6 sekunde, stižemo do 50 na sat sa punim gasom, sve će vam biti jasno o čemu se zapravo tačno radi. Izlazi nam greška zato što je to fali jedan migavac jer ga je neko zakačio u prethodnom testu, pa nažalost nemamo taj jedan migavac. Ono što je fascinantno to je sam izgled ovog skutera, kao što sam rekao, vanvremenski, nekako izgleda više kao da je izašao iz filmova Zvezdanih ratova ili Star Wars serijala, izgleda kao da je ispao iz nekog filma Tron i tako dalje, znači bukvalno kao Robocopov onaj motor ili Batmanov motocikl. Meni je totalno onako kao Batmanov motocikl. Tako se i čuje. Ubrzanje na ovom motoru se totalno drugačije osjeća nego što je to na klasičnim motorima sa unutrašnjim sagorevanjima. To je prva stavka, druga sam taj osjećaj gasa, treća zvuk koji ispušta, odnosno jedini zvuk koji ispušta je elektromotor koji se čuje. Znači nema onog klasičnog zvuka sagorevanja, nema zvuka auspuh nemate i reći ćete se grejanja samog motora, zato što grejanja nema šta da vas greje. Elektromotor se nešto ne greje, tako da to nećete ni osjetiti, a i ne možete da ga osjetite zato što se skroz dole iza, bliže zadnjem točku nalazi. Svakako ne možete to osjetiti. Futuristički dizajn uključuje totalno drugačiji izgled zadnjeg dela najviše. Po prednjem delu bi se vidjelo da je jedan klasičan skuter, dok ga to onako malo menja od samog ovog vetrobrana ovde i sata, i ceo deo koji prelazi od upravljačkog dela ka iza je totalno onako futuristički. Samo sedište koje je u obliku jedne daske i koje je neudobno, ne sad nešto mnogo zavisnosti naravno od vaše konstitucije, toliko je i stvar koja uključuje udobnost. Prosto meni nije toliko strašno neudobno, ali neudobno naravno i dosta je dugačko, tako da može da sedne bukvalno 3 ljudi na ovaj skuter, to definitivno 3 ljudi neke sitnije građe. Postoji opcija komfort sedišta doplaćivanja koja ima jednu izbučinu gde je bukvalno suvozač kao malo odvojen od vas, što je jedna super stavka i što bih ja preporučio ipak neko ko daje 14.000 evra, odnosno 13.990 evra za ovaj motocikl. Mislim da mu nije strašno da doda još koju stotinu da dobije bar na tom delu, odnosno segmentu udobnosti koji je izuzetno važan. Pogotovo ako želi sa ovim skuterom i da malo proputuje, ne samo kad su gradske vožnje, ali naravno i tada vam je važno da je skuter udoban. Gledajte sad ubrzanje, drži se. Ne mogu da vam opišem, najslađi mi je taj deo potezanja gasa, bukvalno.
I to smo trenutno u road modu. Ono što mogu da kažem je da motor posjeduje 4 moda vožnje. Tu nam je road, tu nam je dynamic mod koji je kao najjači mod i tu nam je eco mod za uštedu energije i naravno rain mod. Ono što ih sve razlikuje, to su onako neke sitne činjenice. Pre svega količina koliko pune bateriju, to je prvo. Levo na satu vam pokazuje punjenje baterije, količina punjenja, ali desno na satu vam pokazuje snagu, odnosno maksimalnu snagu koliko može da pruži, to jest ubrzanje. Ja vozim negde na roadu, on mi je neko najoptimalniji, Dynamic je neko najbolji, gde je sve na maksimumu. Rain dosta krati snagu, dosta krati i punjenje i Eco dosta daje na punjenju, a krati snagu. Odnosno, šta je tu jako važno? Zašto sam rekao punjenje? Kako je to punjenje? Pa ovaj motor ima mogućnost dopunjavanja samostalno. Šta to znači? To znači da baterija u toku vožnje može da se dopunjava sama od sebe. Kako se dopunjava ta baterija? Pa samim motornim kočenjem, kada pustite gas i motor sam koči i kada stiskate kočnicu, naravno i u tom slučaju se aktivira to kočenje, tako da pri samom kočenju baterija se dopunjava i dobijate dodatni range. Tako da nemojte se začuditi ukoliko mi je domet, kao što piše da 47 km, vozili ste po gradu, on se povećao na 54 km. Fenomenalno, zar ne? Mislim, nema onog kao potrošio sam litar benzina i sad što sam stajao na semaforima, potrošio sam 5 litara benzina. Zamislite kada biste sipali benzin i sada na svakom semaforu što ste stali i na svakom usporavanju koje ste imali, on vam se onako kao ponovo dopuni. Bilo bi neverovatno, zar ne? Tako da to je jedna činjenica koja je itekako naravno bitna, a sad ćemo da pokažemo šta znači ubrzanje ovog skutera. Mnogi ljudi podcenjuju ovaj skuter kad ga vide, misle da to ne može da toliko brzo ide, nisu svesni koliko zapravo ubrzava i kada stanete pored nekog onako ozbiljnijeg automobila do tih prvih 50 metara, 50 km na sat, vi jednostavno toliko ubrzate da je to nehumano da prosto ostavite ljude bez komentara i da ih ostavite iza sebe, naravno. Ono što je čudno kod ovog samog motora, to je dizajn, kao što sam već i pričao, ali zašto je ovoliko veliko međusovinsko rastojanje koje iznosi 168 cm inače? Pa zato što su morali da ga naprave tako zbog količine obratnog momenta koju motor im razvija i snage koje posjeduje. Motor je konstantno dizao na točak, tako da su morali da produže međusovinsko rastojanje, da povećaju, kako bi to bilo tako da jednostavno na svako potezanje gasa motor ne ide na točak. Prosto. Zanimljiva stavka na koju sam se, eto, nisam se privikao, ali koja mi i dalje onako čudna je to što se sve čuje oko vas osim motora. Znači, čujemo samo malo zujanje motora, do sada se bukvalno čuje kao, ne čuje se. Kao trotine da je prošao pored vas. Sve u svemu to je jako čudno zato što mnogo više čujete na primjer automobile okolo, imate osjećaj da su mnogo bliže ka vama i to je jedna stavka koja je ujedno i mana zato što je bezbednost vaša u saobraćaju smanjena samim tim jer vas drugi učesnici ne čuju. Jer vas drugi ne mogu čuti, samim tim ste i ugroženi. Po zvuku motora imam osjećaj kada dodam jači gas da polećem, bukvalno kakav je zvuk. Samim tim kada ste kao suvozač i imate taj osjećaj kada vozač povuče gas, prosto kao da će da poleti koliko ima snagi, koliko vas to povuče, onako neverovatno. Kočenje je za sada odlično i mora biti odlično, ali na sve to moram dodati da je jako elektromotorno kočenje samog motora. Samo kočenje vrše dva diska napred 265 mm i jedan disk iza 265 mm, filjuške napred 35 mm, iza jedan podesivi amortizer, tako da iza možete da štelujete vešanje i koliko će da se potisne motor ka nazad, odnosno ka dole, ako imate, na primjer, težeg suvozača. Kako se motor drži u krivinama i ponaša, imao sam priliku danas da probam na krivinama na Avali i mogu da kažem da je jako povozan. Težište je poprilično dole nisko i samo onako osjećaj motora i prijanjanje motora je mnogo veći. Samim tim težište je pre svega niže zato što se i same baterije, odnosno i sama se baterija nalazi skroz dole pod dnu gde stavljamo ovde noge. Nisko težište je i
veliko je međusovjetsko rastojanje, ali je povoznost stvarno velika. S tim da opet nemate osjećaj da smem da dozvolim sebi komfort da odem u neke limite koji su onako preveliki. Tako da što se tiče povoznosti nećete imati problem. Sve time manevrabilno je dosta i lagano se vozi. Najbitnija stavka je da stekate taj neki osjećaj tog gasa koji jednostavno ne ispušta nikakav zvuk, koji ne ispušta nikakvu onu povratnu informaciju, prosto. Inače, motor ima keyless paljenje. Šta to znači daljinsko paljenje? U smislu toga da ne morate držati ključ u bravi da biste upalili motor, prosto ne morate stavljati ključ u bravu, jednostavno ključ vam stoji u džepu i palite ga na dugme. Samo paljenje motora vrši se tako što stisnete jednu kočicu i stisnete ovo start dugme, vi ste upalili, ekran se promeni ovde na ready i to je to. Same kontrole, jedan joystick ovde levo, automatska su svetla, pa možete da gasite moćnost automatskih svetala ili ne, i imate sva 4, blicanje i dugo svetlo napred, pokazivači pravca dole, ovde vam je rikverc, da, motor posjeduje rikverc, verovali ili ne, možete ići u rikverc. Sama težina motora je 231 kg, ovde nema onog puno težine pošto ne postoje druge tečnosti. Maksimalna nosivost motora 179 kg ili 180 kg ugrubo rečeno, što i nije tako mnogo, zar ne? Moram reći i moram pohvaliti BMW da su mislili dosta o nekim super stvarima kao što su velika ladica i ladica za mobilni telefon i punjenje mobilnog telefona na Type-C koja posjeduje i hlađenje mobilnog telefona, što je super. Znači imate jedan ventilator koji hladi telefon unutra da se ne pregreje. Zašto? Zato što upotrebom aplikacije, na primjer, ili nekih drugih aplikacija ili kao što je navigacija sama po sebi, konektovanjem na motocikl, telefon se greje. Desna ladica nam je za konektovanje sa punjačem. Za punjač sam već rekao. Punjenje baterije može se vršiti na dva načina. Jedan je da ga punite kod kuće, drugi je na neki elektropunjač za kola. Postoji i brzo punjenje. Klasično punjenje je strujom 10 ampera i napunit će vam bateriju za nekih nepunih 4 sata od 0 do 100, dok je brzo punjenje za nekih nešto malo više od sat vremena. Što je opet super. Ako napomenem da je baterija kapaciteta 8.9 kW, možemo reći da je ultra ekonomično voziti ovako nešto. Autonomija je 100 do 130 km, da kažemo kada vozite nekom eko modu, to je 130 km, dok je neki realan mod oko 100 km. Maksimalna brzina između 120 i 130 km na sat, što je više nego dovoljno da kruzirate autoputevima i da jednostavno sve prevezete od tačke A tačke B sa enormnim ubrzanjem od 0 do 50, nećete imati osjećaj da je motor ikako spor. Preglednost ovih retrovizora je sasvim solidna i ne krši im onako taj izgled, futuristički izgled motora, mada me čudi da tu nisu nešto novo uveli. Cena 13.990 evra plus naravno paketi opreme koji se doplaćuju kao što je ABS Pro paket koji ovaj motor ima, što uključuje ABS u corneringu ili ti u pod obaranjem i sam traction control sistem. Stavka koja je itekako korisna, a koja se itekako skupo doplaćuje. Šta su neke mane? Mana je to sedište koje je jako neudobno. Prosto za po gradu će vam vršiti onaj posao i bit će toliko ekonomičan da će se već za 1-2 godine isplatiti. Zašto? Što nemate troškove goriva, to je prvo. Neudobnost je veliki minus, tako da za neudobnost bih dao neku nisku ocenu, odnosno nižu ocenu. Za kvalitet izrade solidan. Naravno, da li vredi toliko novca i to sve, to je već na vama da ocenite, ne na meni. A ja mogu reći da se jako dobro vozi i da sam prezadovoljan za sve one gradske uslove. Ubrzanje je fenomenalno, visoku desetku bi dobilo, takođe i snaga. Možda malo kasnije će unaprediti i kapacitet baterije da izdrži bar nekih 200-250 km, što je ekvivalent nekom prosječnom rezervoaru goriva. Tako da vidjet ćemo šta će doneti budućnost, ali evo, budućnost je stigla i budućnost je pred nama i trenutno vozim motor iz budućnosti. Nadam se vam svidio klip, lajkujte ovaj video kao znak podrške u radujemo kanal, subscribe-ite se na moj kanal i komentarišite obavezno ovaj motor, a mi se vidimo u nekom od sledećih vlogova. To je bilo to, stay strong!